disfrutando de este importante paseo que auspicia la marca francesa llamado El Raíz de la Cordillera y organizado por Tracción sin Fronteras. Well, she's fashionably lean and she's fashionably late. Estamos junto a Julieta de Citroen Argentina. ¿Cómo estás, Julieta? Contanos un poco qué significa para la empresa auspiciar esta caravana solidaria. Bueno, muchísimas gracias por estar. Para nosotros es muy importante este Raíz de la Cordillera, ya que promueve este costado solidario, que no solo es el placer de disfrutar estos vehículos por estos 3 países que van a estar visitando, sino que tiene este costado solidario que para nosotros es muy importante. Como marca transmite lo que es la esencia de la marca, ¿no? Este espíritu aventurero y por supuesto todo lo que es el patrimonio histórico con estos Tracción Van que tenemos acá al lado nuestro. Bueno, sabemos que no solamente arranca acá en Argentina, pero va a recorrer distintos países. ¿Cuánto tiempo se calcula que van a tardar en todo el recorrido? Van a estar 5 semanas viajando, van a ser más de 8.500 kilómetros y tenemos la suerte que vamos a tener el regreso, o sea, la salida es Buenos Aires y el regreso también va a ser aquí en Buenos Aires, así que va a ser el 13 de marzo. Vamos a estar haciendo un seguimiento de las etapas de los viajes que también estaremos compartiendo a través de los distintos canales de comunicación que tiene la marca. Sabemos que van a participar personas de distintos países, ¿no es cierto? Así es, principalmente son franceses, pero también pueden encontrar que hay belgas, hay holandeses, hay un alemán y también hay un venezolano, así que del lado de Latinoamérica está representado con un venezolano. Bueno, seguramente vamos a estar entonces acá para recibirlos a la vuelta. Así es, vamos a poder disfrutar y que nos cuenten las anécdotas de lo que fue la travesía y esta aventura que van a estar recorriendo. Seguramente. Bueno, Julieta, muchas gracias. Ahora vamos a vivir en unos minutitos la salida. Así es, van a poder apreciar las imágenes de la salida oficial de todos estos 20 vehículos de Tracción Van. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. En Autos y Estilo y ahora te invito a que disfrutes junto a nosotros de esta nota que preparamos especialmente para vos. In Scuderia Ferrari Racing News, we find ourselves at the Fiorano track with the imposing F104S, which was donated to Scuderia Ferrari by the 51st Squadron of the Italian Air Force. Several years ago, the aircraft took part in a special duel with Gilles Villeneuve's Ferrari 126CK, with the Canadian winning the day. The Starfighter was the first fighter plane to deliver exceptional performance, which the Formula One cars of today are still pursuing, with ever more extreme aerodynamic configurations. We went in search of an understanding of the aerodynamic data gathered from a race car from 2 perspectives, that of the driver, Philippe Massa, and that of Alex Cinelli, head of Aero Performance Group. Well, Aerotes is a very different test compared to the normal day of testing on the track. So normally when you do Aerotest, you do in the very long straight, you know, which the corner is a little bit less of important, you know, compared to the test. And we always do consistent speed
From, I don't know, 150 all the time, 150, and then to maximum speed. So you're doing many times this kind of consistent speed to check every difference between one piece to the other piece. For example, one rear wing to another one, and everything which is related to the aerodynamic. When the car is running on the track, we have a lot of sensors, and we measure over 150 sensors, and we use this to understand what the car is actually, how the car is behaving. So on top of the driver comments and the driver feedback, and the lap times, of course, there's a lot of people back in the garage analyzing data. We measure all sorts of things like the airspeed, the temperatures, the accelerations, the ride heights, what the suspension is doing, the temperatures for the engine. So basically every part of the car is looked at, and there's a group of people that look at each section of the car. So we've got obviously all the electronics people to make sure that the car is functioning properly, and we're acquiring all the data. And then we have the aerodynamicists, the engineers, the mechanical engineers, the race engineers, the engine guys, and we're all looking at data that's being acquired while the car is running. Very boring, because it's not a test. I mean, the driver loves to go in the track to drive on the limit, to have a comparison, to have the lap time, you know, to improve yourself looking the lap time, to improve yourself even looking the others, you know, to have the competition, you know, with the other cars, with the other teams, with yourself as well. So when you are in the aero test, nothing is important. The only important thing is to developing the car, is to looking for these pieces, which is very important. But the driver is not really a driver there. He's like a normal, for example, a normal road car driver, you know, because you just bring the car. So you're not using the car, you know, you're just bringing the car around just to see which is the best aerodynamic direction, actually. Ahora nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos con muchas más novedades del segmento Premium. Senza cuore saremmo solo macchine. Esto es para nosotros, los fanáticos del off-road. Nunca tenemos miedo de ir por caminos extraños, hasta el infinito. Siempre manejando un Jeep Wrangler. Sin techo, libres, disfrutando la aventura, disfrutando el sol. Bremen Motors Mini, Avenida del Libertador 3995, www.bremen.mini.com.ar.